Hey, what's up? 9:41 AM. Today is September 6, 2023. Ako sa Brexit Part 6. Morning, this is Mabanay Vlog. Kids Paint. Last session. Alright. Caliber Kids Paint Pictures Part 6 Warning Edition Series. Kids Paint last session. Medyo mabisi-busy ko ani unia. Kailangan magbawas ako ng Kids Paint pictures kung di na ko tamaron unta lagi. Una lang ito pa enthusiasm, okay na. Chill ra kita sa first term. Sa second term, malas yung kayo taan na. Kung hinahinayon na to pagpakabalo sa unsay birthday sa akong mga classmates good. Mintas wala pa ta nag second term. Second term ang pinakalisod. Buang nagyutaan na. Okay. Alright. Napatay part 7 guys. Thank you for watching.